ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନମସ୍କାର ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଛୋଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବାର୍ତ୍ତାଟି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ଆପଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆମେ ଅନ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା ବେଳେ ବେଳେ କରୁ। ଆମେ ଭାବି ବସୁ ଯେ ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ, ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ କୁହନ୍ତି ତୁ କିଛି ନୁହଁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କଥା କୁହନ୍ତି, ନିରାଶ କରାନ୍ତି, ବିଚଳିତ କରାନ୍ତି, ହତୋତ୍ସାହ କରାନ୍ତି। ଆମେ ବି ଭାବି ବସୁ ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଗୀତ ସଂହିତା 139 ପର୍ବ ତାର 14 ପଦରୁ 17 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ଗୀତ ରଚକ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କାରଣ ମୁଁ ଭୟଙ୍କର ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ନିର୍ମିତ। ମୁଁ କେମିତି ନିର୍ମିତ? ମୁଁ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ନିର୍ମିତ। ତୁମର କର୍ମ ସକଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏହା ମୋ ପ୍ରାଣ ଭଲ ରୂପେ ଜାଣେ। ମୁଁ ଗୋପନରେ ନିର୍ମିତ ଓ ପୃଥିବୀର ଅଧସ୍ଥାନରେ ଶିଳ୍ପିତ ହେବା ସମୟରେ ମୋର ଅସ୍ଥି ପଞ୍ଜର ତୁମଠାରୁ ଗୁପ୍ତ ନଥିଲା। ତୁମ ଚକ୍ଷୁ ମୋର ସେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଣ୍ଡ ଦେଖିଲା ଓ ମୋର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଦିନକୁ ଦିନ ଗଠିତ ହେଲା, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ନ ହେଉଣୁ ତାହା ସବୁ ତୁମ ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ଥିଲା। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ଆହୁରି ତୁମର ସଂକଳ୍ପ ସକଳ ମୋ ପ୍ରତି କିପରି ବହୁମୂଲ୍ୟ, ତୁମର ସଂଖ୍ୟା କିପରି ଅଧିକ। ଏ ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଆପଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ୱେରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ନିର୍ମିତ। ଆପଣଙ୍କ ପରି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପରି କେହି ଭାବି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପରି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ କାହାର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଷା ଶୈଳୀ ଅନନ୍ୟ ଅଟେ, ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଭିନ୍ନ ଅଟେ, ଆପଣଙ୍କ ପରି କେହି ନାହାନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ବାପା ମା ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କରିଦିଅନ୍ତି, ତୁ କିଛି ନଉ ରେ, ତା ତୁଳନାରେ କିଛି ନଉ। ଯଦି ଦାଉଦଙ୍କୁ ଭାବୁଥିଲେ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଅଛି, କିଛି କାମକୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାହାକୁ ରାଜା କରିଦିଅ। ନାଇଁ, ଆପଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଏବେ ଯାଏ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଏବିଲିଟିକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କଣ କରିପାରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ପର୍ପସରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୋର ଜୀବନରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନେକ ଲୋକ ମତେ ହୀନସ୍ତା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ହତୋତ୍ସାହିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକାର କାମ ଗୁଡାକ ମୁଁ କରିଛି। କେତୋଟି ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିବୁନି। ଥରେ ଗୋଟେ ଡେଇଲି ଡିଭୋସନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ମୋଟା ପେଜର, ମୋର ଦେନ୍ 400 ପେଜର ଡେଇଲି ଡିଭୋସନ କାମ ଚାଲିଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକ କରୁଥିଲେ, ସେ ହଉନଥିଲା, ସେ କ୍ଲୋଜ ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ହବ ନାହିଁ, ଇମ୍ପସିବଲ। ଚିଠି ଲେଖିବା ପାଇଁ ବସିଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ସମୟ ମୁଁ କହିଲି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଇଟା କରିବି। ମତେ ଦେଖିଲେ, ମତେ ହୀନସ୍ତା କରିକି ହସିକି କହିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତୁ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେଇନଥିଲା, 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦିବାରାତ୍ର ନ ଶୋଇକି ସେଇ ପ୍ରେସରେ ବସିକି, ସେ ଡିଟିପି ସେଣ୍ଟରରେ ବସିକି ସାରିଲି ୱିଦିନ୍ 15 days। ଯେଉଁମାନେ କହୁଥିଲେ ତୁ ମୋ ଦେଇ ହବ ନାହିଁ, ମୁଁ ବି ତା ପୂର୍ବରୁ ସେତେବେଳେ କାମ କେବେ କରିନଥିଲି। ହଁ, 14 ପେଜ, 15 ପେଜ, 30 ପେଜ, 60 ପେଜର ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖିଥିଲି। ଏମିତି ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କେବେ କରିନଥିଲି। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚାଳନା ଦେଲେ ହେଇପାରିବ। ମୁଁ ଯାଇକି ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଭାଇ ଏଇଟା କେତେ ଦିନରେ ହେଇପାରିବ? ସେ କହିଲେ, ତୁମେ କେତେ ଦିନରେ ଚାହୁଁଛ? ମୁଁ କହିଲି ୱିଦିନ୍ 15 days। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, 15 ଦିନ ଗୋଟେ ଡିଟିପି ସେଣ୍ଟରରେ 15 ଦିନ ଦିନ ରାତ୍ରି ମୁଁ ରହିଲି। ଖାଇବା ସେଠି, ଶୋଇବା ସେଇଠି, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ସେଇଠି ରହିଲି। ସେ ଭାଇ ବି କୋଉଠି ଯାଇନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନେଇନାହାନ୍ତି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଦିବାରାତ୍ର ବସିକି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିଲୁ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଯେ ଗୁଡିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି।
लोक कहते तुम हो पार तुम पॉसिबल नहीं किंतु मु कहवाई चाहे प्रभु आपन को यूनिक कर तैयारी कर भिन्न अटंती आपण लेखनी शैली भिन्न अटे आपण रचना शैली भिन्न अटे प्रभु आपन को स्वतंत्र भाव तैयारी कर बेले बेले आपंकर खाद्य को अन्य मैंने एप्रिशिएट करती परिवार लोग एप्रिशिएट करती ना आपण ड्राइविंग को अन्य मैंने एप्रिशिएट करती घर लोग एप्रिशिएट करती ना आपण सौंदर्य को अन्य मैंने एप्रिशिएट करती अन्य मैंने परिवार लोक नुहति आपण सरमन को अन्य मैंने एप्रिशिएट करती ना किंतु आपण भाया कहीं ना कारण प्रभु आपन को स्वतंत्र भाव में तैयारी कारण आप स्वतंत्र अटंती तुम कर्म सकल आश्चर्य कारण प्रभु आपन को तैयारी करिसंती मो प्राण भल रूपे जाने मो प्राण भल रूपे जाने प्रभु आमको कि प्रकार तैयारी करिसंती 17 पद पुणी थोड़े कहवाई चाहे हे परमेश्वर आ तुम संकल्प सकल मो प्रति किपरि बहुमूल्य जेहेतु से मते स्वतंत्र भाव में तैयारी करिसंती मो पाई स्वतंत्र योजना मध्य रही स्वतंत्र योजना ये नुआ सकाल आशार कार्यक्रम एटा मोर परिकल्पना नुहे प्रभु जने भाई हृदय चालना देले दिने से मते कहले भाई ये प्रकार कार्यक्रम करने चाहूँ मु कहली भल कथा आपण करंतु मु प्रार्थना करी से मते कहले आपण को कहवाई पड़ो डेली मु कहली डेली केमती संभव एटा कौन प्रतिदिन संभव कि आपण को करने पड़ो प्रार्थना कलु आज पर्यंत आसी प्रभु आगु को प्रार्थना करंतु आहरी असामान्य कार्य हबार अच्छी मोर प्रार्थना ओडिशार प्रतिटी घरे सकाळे लोक माने शुणा दरकार ओडिशार नुहे भारत रे भारत बाहर आमर जेते ओडिया भाई भणी मान अच्छा सकाळे ताकर ब्रेकफास्ट समय एटा शुणी सारी कथा आ प्रभु मध्य आत्मा द्वारा ए प्रकार कार्य करंतु जे आपन को जहा दरकार सेटा प्रभु आपन को कहंतु मु तो किसी नुहे मु खाली आपन सम्मुख में बसी प्रभुकर वाक्य कहूँ प्रभु आत्मा जदि मत चालना देवे मुझे आपन को कौन कथा पारि प्रिय भाई भणी माने परमेश्वर आश्चर्य कार्य करती प्रतिदिन आपण मान देखुं आपण मान जदि टिके सहयोग रहिला अन्य मान को शेयर करेंगे इनकरेज करेंगे रिमाइंड करेंगे ओडिशार घरे घरे प्रत्येक लोक कार्यक्रम सकाळ देखिपारे मोर हृदय प्रार्थना प्रतिदिन लोक मैंने कार्यस्थ जड़ित हूँ लाभवान हूँ जानतु से लाइफ पाई प्रभुकर योजना कौन अच्छी प्रिय भाई भाई मान प्रभु अनुग्रह करूँ दिने जड़े भाई मत कहले निरंजन मो पुअर बाहागर गोटे गीत लिख मु लेखा लिखी करे गीत लिखी ना मुझे ठीक अच्छे भाई से ट्यूनिंग टा आणिकी देले मु बसिकी गीत लिखिली आ से गीतटी पुअर बाहागर समय से बजाई थी मु कहवाई चाहे परमेश्वर अनेक कार्य करती असामान्य कार्य करती कारण कौन ये परमेश्वर आहरी तुम संकल्प सकल मो प्रति किपरि बहुमूल्य कहीं आप स्वतंत्र भाव निर्मित होती तहिर संख्या किपरि अधिक एबे पर्यंत आपण लाइफ रो बेस्ट विषय बाहर को आसी ना एबे पर्यंत लोक मान को निरुत्साह लोक मान को हतोत्साह लोक मान आपण को खाली निराश करिसंती विचलित करिसंती स्थिर होई रुहंतु प्रभु आपण यूनिक भाव में तैयारी करिसंती आपणकर बेस्ट पार्ट देवार टाइम अच्छी आपण लाइफ रो बेस्ट विषय जाए बाहरी ना अंटा भिड़ंतु प्रभु जो आपण को बनई ता समाप्त करंतु प्रभु आपण को छाड़िबे ना जे आपण को निर्माण करिसंती आपण भाई जो महत योजना रखिंट से पूरा करेंगे आपण भी भाभी पारि नथिबे सेगुड़ा कही पार प्रभु आपण को आशीर्वाद करूँ प्रभु आपण मान सहित महिमा प्रकाश करूँ आसतु प्रार्थना करवा अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर आपण को धन्यवाद दूची आप आमको स्वतंत्र भाव में तैयारी करिसंती धन्यवाद प्रभु आमर परिवार प्रियजन बंधुवर्ग मंडलीर अनुष्ठान लोक मैंने आमको हेज्ञान कर तिरस्कार कर हतोत्साहित कर किंतु प्रभु आपण योजना बहुमूल्य अटे यह बुझी प्रभु मोर प्रत्येक भाई भनी से लाइफ रो उत्तम विषय जेपरी दे पारे साहाय्य कर प्रभु से इनकरेज कर प्रभु दया कर साहाय्य कर पवित्रता परमेश्वर से झाउली पड़ा समय मौली पड़ा समय नई पड़ा समय से तोली धर प्रभु जे लाइफ रो बेस्ट विषय प्रभु
मंडली को समाज को अनुष्ठान को देश को दे पारे पुणी आपंकर अभिमत को पूरा करें साहाय्य कर आदर महिमा आपन को दे प्रार्थना मोर प्राणर प्रिय जीशु नाम मागिले आमेन। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल रूप आशीर्वाद करंतु आसंता काली पुणी थे नुआ सकाल आशा जड़ित हवा से पर्यंत विदाय दिंतु नमस्कार।